तो देखो पे आज भिडियो संपूर्ण भाव में +3 तुम 4th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पिला बहुत ही गुरुत्वपूर्ण भिडियो कहीं पे आज भिडियो आम तुम यूनिट 3 कौन अच्छी एटा तुम कोर 9 यूनिट 3 जो तुम रोमांटिसिज्म अच्छी तो से रोमांटिसिज्म विषय में संपूर्ण भाव में पढ़ा तो पे जो पिला नुआ चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाद्वारा एमती पढ़ा रिलेटेड ये चैनल आहरी भल भल पहुँचो तो पे देह टे खराब अच्छी तो भॉइस एत भी क्लीयर न आसपे तथापि एडजस्ट कर देखो प्रथम कौन अच्छे ना रोमांटिसिज्म संज्ञा स्वरूप सह ओडिया कविता यार प्रतिफलन किपर घटी आलोचना कर तो पे तुम मैंने कहीं भावनी जे केवल आज जो भिडियो केवल जो तुम कौन लंग क्वेश्चन आलोचना कर नुहे पे ये लंग क्वेश्चन आलोचना करने सहित तार जी सब सर्ट क्वेश्चन गुड़िक अच्छी या भेतर देखो लंग क्वेश्चन मध्य सब सर्ट क्वेश्चन गुड़िक आसी था तुम जान लंग क्वेश्चन मध्य सब सर्ट क्वेश्चन गुड़िक आसी था तेणुक लंग क्वेश्चन मध्य जी सब सर्ट क्वेश्चन गुड़िक अच्छी आम सब गुड़िक हाइलाइट करिया माने सब गुड़िक आम देखा है तो जहाद्वारा तुम लंग क्वेश्चन गुड़िक क्लीयर होगा सहित तुम सर्ट क्वेश्चन क्लीयर हो तो पे जो पे रोमांटिसिज्म विषय प्रायतः जानी ना तो सब पिला आज भिडियो देखु सी अवश्य भाव में जानीपारे तो तुम रेवेसा फोर पाश्चात्य साहित्य जो क्लासिक चिंतार कौन जागरण देखा जाइतिला क्रमश ताहा रोमांटिक चेतनार परिवर्तन हो जाइतिला तो देखो तापर पड़िया एटा तो किसी बहादुर कथा कही नहीं देखो फरासी राष्ट्र विप्लव एवं विभिन्न राष्ट्र विप्लव परिणति स्वरूप व्यक्ति को समाज अपेक्षा अधिक गुरुत्व दिगला तो पे कौन कहला देखो तुम फरासी राष्ट्र विप्लव आ तुम कौन फरासी राष्ट्र विप्लव और जी सब विप्लव गुड़िक होती तो द्वारा कौन ना ताहा तुम समाज को दरकार तार अधिक से गुरुत्व देइछन्ति देखो व्यक्ति स्वाधीनता थिला यार मुख्य प्रवृत्ति एटा गोटे सर्ट क्वेश्चन आसपे रोमांटिसिज्म मुख्य प्रवृत्ति कौन कौन ना व्यक्ति स्वाधीनता बुझीगला ना व्यक्ति स्वाधीनता तापर देखो इंग्राजी रे यहाँ कौन कह जाए तुम रोमांटिक तुम कौन रोमांटिक जुग रूप में आख्यायित कराई बुझीगला ना तुम रोमांटिक शब्दटी मूलतः प्राचीन फरासी भाषार देखो रोमांच एटा वार्डटा मन रख तुम RAMANZ है रोमांच शब्द रू तुम सृष्टि होइतिबा जना जाए तापर तुम देखो तो रोमांटिज अर्थ मिथ्या काल्पनिक कहानी कौन ना मिथ्या काल्पनिक कहानी जहाँकि सत्य नुहे बुझेगा जहाँकि सत्य नुहे जहाँकि मिथ्या कहानी को लेकिन जो गुड़िक कि क्या जार के कौन जहाँ सत्य नथिबो ताहा जोटा उपस्थापना कर जो प्रकाश लाभ करी कौन कह जाए काल्पनिक कहानी तुम रोमांच बोली कह जाए देखो भाव प्रवणता तुम जो सेंटिमेंटाल तुम वैचित्र विरास स्वाधीनता आदर्श प्रिय व्यक्ति इत्यादि साहित्य जगत में यही शब्द प्रथम तुम कौन ना फ्रेडरिक वुन्सलेगेल को द्वारा केते ना 1797 मसीह व्यवहृत होता केते मसीह देखो ना 1797 मसीह व्यवहृत होता बुझीगला देखो तुम रोमांटिक शब्दर संज्ञा निरूपण करने जाइए केते ना 125 पृष्ठा विशिष्ट एक निबंध रचना करी मध्य सफर हो पारि नथिले आलोचक गण रोमांटिसिज्म को क्लासिसिज्म को विपरीत बाद भाव में ग्रहण करिसेंती तो यही परिप्रेक्षी में आलोचक गोटे रोमांटिक संज्ञा प्रसंग में कहती जे रोमांटिक इज एल्स क्लासिसिज्म इज कौन हेल्थ अर्थात कौन तुम क्लासिक चेतना साहित्यर उन्नत स्वास्थ्य लक्षण होता बेले रोमांटिसिज्म हूँ कौन रुग्णतार परिचय रुग्णता बुझीगला रोमांटिसिज्म हूँ आगे माने कौन सी रोगी व्यक्ति सदृश देखो विशेषतः इंग्राजी साहित्य मुख्यतः कवि कौन कर तुम वर्ड्सवर्थ कोलेरिज शेली जॉन किट्स प्रभृति लेखनी रे यथार्थ रूप लाभ करथिला कल्पना और सौंदर्यर स्वप्नालोक विरचित ए साहित्य को कलाधर्मी साहित्य तुम आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक बोली कह जाए पे क्वालिटी एत भिजिबल हो न समस्त पे देखा जाऊ न तथापि एडजस्ट कर देखो मुझे तुमको कहूँ से गुड़ा तुम नोट करें तो पे देखो एगुड़ा तुम एगुड़ा देखो जो नोटी अच्छे ये तुम क्वालिटी भिजिबल होनी तो एगुड़ा तुमने पार जब स्क्रीनशॉट करनी तुम जूम करके पढ़ी पार देखो तुम पॉइंट देखो तुम पॉइंट गोटे डायरेक्ट देखा है जो तुम कौन सुदूर मुह तुम रिमोटेंस देखो जो कवितार अतीत देखो जो कवितार अतीत दिनर श्रुति सज मुहूर्त गुड़िक पाथेय कर वर्तमान को आनंद मुखर करने को प्रयास करती यही आवेग परिपूर्ण रूप जेते बेले कवितार प्रकाश पाए सेते बेले ताहा रोमांटिक पदवाच्य
ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ନବବର୍ଷା ଭାବନା କବିତାର ଏହାର ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇପାରେ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଅଛି ଏଟା ତ ସୁର ହବନି, ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା କ'ଣ ଅଛି ନା ଭାବର ଆବେଶ ଦୂର ପରିବାରେ ମନେ ପଡ଼େ ପ୍ରିୟା ଯାହା ତାହାରି ସାଙ୍ଗତେ ଦର୍ଶନ ଦିଏ ଅତୀତ ଜୀବନ ଛାୟା। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର ନିସଙ୍ଗ ଅସହାୟତା ବା ତମର କ'ଣ ଡିସୋଲେସନ। ଦେଖନ୍ତୁ 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ଦଶକରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ଓ ବସ୍ତୁତାନ୍ତ୍ରିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ମଣିଷ ସମାଜ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଠାରୁ କ୍ରମଶଃ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ି ନିଜକୁ ନିସଙ୍ଗ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟତା ବୋଧକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା ଆଉ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଉତ୍ସାହ ଦେଇପାରୁନି। ତ ଏଇଭଳି ଏକ ହତାଶା ଓ ବ୍ୟର୍ଥତା ଭିତରୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯଥା ତମର କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ବା ପ୍ରେମ ପ୍ରବଣତା। ଆଦିମ ପିପାସା ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଗାରୀ ଚେତନା ମଣିଷକୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିଛି। ପ୍ରିୟା ସହିତ ନୀରବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାବ ବିନିମୟ କରି ସେ କ'ଣ ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରେ ତାହା ଚିରନ୍ତନ। ଏହି ଚିରନ୍ତନ ଭାବ ଯେଉଁ କବିତାରେ କ'ଣ ଫୁଟି ଉଠିକି ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ରୋମାଣ୍ଟିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ। ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ତାର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ତମର ଅବକ୍ଷୟ ବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା। ତମର ଡିସାଇଜନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ପରମ୍ପରା ବା ସଂସ୍କୃତିରେ ଯେତେବେଳେ ଅବକ୍ଷୟ ଦେଖାଯାଏ ସେତେବେଳେ କବି ଦାର୍ଶନିକ ଓ ତୁମର କ'ଣ ଚିନ୍ତାନାୟକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ଜାତ ହୁଏ। ଅତୀତକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନର ମୌଧ ଗଢ଼ିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନିଏ। ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ମହାନଦୀରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିହାରୀ କବିତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଜାତିର ଚରମ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ରୂପ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ତାପରେ ଦେଇଦେବ କିଛି କବିତା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ତୁମର ମାୟା ପ୍ରବଣତା ଡିସିଲେସନ ଏହା କ'ଣ ନା ଦେଖ କବିର ରହସ୍ୟବାଦୀ ମାଇଷ୍ଟିକ ବା ମାୟାବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚେତନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ। ଜଗତ ଜୀବନ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଧର୍ମ ଭଗବାନ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବା ଯେକୌଣସି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଚେତନା ଭିତରେ କବି ମାନସ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ ତ ଏହା ଏକ ପ୍ରଜାର ଆବେଗ ଜନିତ ମାୟାପ୍ରବଣତା ବା ତମର କ'ଣ ଡିସଲ୍ୟୁସନ। ଯଥା ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି ସେଇଭଳି ତମର ଗୀତ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ତମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅତୃପ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ତମର ବିଷାଦବାଦ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ତମର ବିଷାଦବାଦ ତ ଲେଖିବ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ପଢ଼ୁନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସେମିତି କିଛି ବାଦ ନାହିଁ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ପଢ଼ୁନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ନିଜେ ନୋଟ୍ ବନେଇ ପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବେ ସାର୍ କ୍ୱାଲିଟି ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉନି ଟିକେ। ତ ତଥାପି କିଛି ନାହିଁ ତଳେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସମସ୍ତ ପିଲା ଆଡ଼୍ ହେଇଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଇଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେବି ସେଠି ହେଲା। ତ ଏଇଠି ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୱାଲିଟି ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉନଥିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯଦି ପାରିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼େଇକି ଦେଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ ହେଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।